Paso, Albo! No good! Nakakuha ni Calvo pa rin. Calvo, wala! Okay, Jumbo. Ayan, nakakuha ni number Luka. Pass number Luka 1. Johnski! Luka. Nakakuha ni Gio. 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 Pinasa kay Upa. No good! Nakakuha ni Paul. Okay, kanina. Okay. Pass number. Block! Mama! Go! Go! Laki mo rin mo! Pass to Mr. Sakuragi. Uy, fake news. No! Laki nila! Pass Sakuragi! Sakuragi. Wala na kanina. Nakakuha ni Gio. Gio na naman doon. Nakakuha 20. Kay Luka Johnski. Luka Johnski, pinasa kay Patricio. Pass Wala na to kanina. Alfonso. Ayun na, pass to wala na kanina. Gio. Gio naman. Gio. Pass to Penta. Good by two by Penta. Kanina. Ayan. First gun. Alfonso, pass to Anton Diti. Anton Diti! No good. Rimo nila. Wala, nakakuha ni Upo. Titikman na siya ito. Upo pa rin. 77. Bumaba sa Gio. Gio. Go! Rimo nila. Rebound kay Kalawin. Nakakalbo pa rin. Kalbo. Pass to Import. Ka-import. The Import. Pass to Gab. Good by zero by Cadison. Here's got to Gab. Gab pa rin. Wala bola. Nakakalina. Nice pass. Pass to Sakuragi. Pass to Sakuragi. Ayan na. Sakuragi. Ayan na siya. Pass to kanina. Alfonso. Pass to Sakuragi. Sakuragi. Pass to Alfonso. Pass to Pass to Patricio. Patricio. Pinasa kay Anton Diti. Anton Diti. Good by two by Anton Diti. Here's got to Gio. Gio pa rin. Pass to Yael. The-import. The-import sa akin ito. Sasagasa siya. The-import. Pinasa kanina. Wala. Nandiyan lang ito dito. Pass to Yael. Pass to Gio. Gio. Wala na kanina. Wala na ako rin Anton Diti. Anton Diti. Binato Pass na to kay Patricio. 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 Patricio pa rin. Patricio pa rin. Nagano pa saan? Paso kanina. No! Rimonina. Anton Diti. No! Rimonina. Paso ito. May Foul. Sobet. Who's correct? Blocking foul. Jersey number 0. Ilamit. Nagpapainit pa sila. Number 77, Korea. Paso, Albo! No good! Nakakuha ni Calvo pa rin. Calvo, wala pa rin. Nasa kanya pa rin. Alam pa rin. Oh! Paso sa Sakuragi. Sakuragi. Pinasa Paso si Anton Diti. Dinasap. Tweet ka lang. Nakanilalawan ni Gio. Gio pa rin. Gio pa rin. Wala po na. Nasa siya bumaba. Gio pa rin. Gio. Gio pa rin. Gio. Paso. Paso. Kalbo. Kalbo. Ganda naman yun. Anak ni Jajan yan. Iba ka po. Manang-mana sa kanyang daddy. Sige. Sige, substitution Pinasap tayo. tayo. Nice, Sakuragi. Nawala ang bola. Sakuragi pa rin. Sakuragi. Gio. Gio. Gio nagkakapasahan. Pass to Gab. Gab. Good for two. Gab to. Pass to. Patricio. Patricio. Good for two. Patricio. Here's go to number 5. Number 5, dito na.
Nawawalang utol ni Dudong. Dudong, nasan ka na ha? Ayan. Yes, gang 2. Ayan. Patricia! Patricia! No! Nahiya! No, friend! Nakay Patricio. Patricia, friend! Pass to Anton Diti. Anton Diti! No! Nari pa ni Jing. Nari Jing. Nawala. Sinakal. Oh. Kapalitan ng mukha eh. Nari Jing. 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 Oh! Ano? Wala. Nari Manina. Ni brother. Brother. No good. Nari Mani. Number 27. Pass to Patricia. Sa Black Mamba! Sa Sakuragi! Sa Sakuragi! Sakuragi, pass to Luka Doncic. Luka Doncic pa yan, idol? Jomski. Pass to na kanina! Naka-Black Mamba! Black Mamba pa sa Sakuragi! Oh, Sakuragi! Sakuragi! Pass! Foul. Oh. May foul! Sakuragi. Ang una, ni Sakuragi. Point. Wala. Kumalaw. Sakuragi. Ready jumper. Point. Joy, kaya pre, nakakina! Simple. Simple. Sakuragi! Sakuragi! 1, 2, 3! Iba ka. Ayan na. Nagiinit na sa Sakuragi. Wala. Narimoni. Number 23. Lebron James. Pinasa kay Jason. Wala pa rin. Nakanino. Tingnan mo makita. Ayan. Isa Sakuragi. Whoop! Point. Wala. Masyadong malakas, idol. Kumalog lang, kumalog. Yan! Yari ka ngayon! Ayan! Ayan! Yari ka ngayon! This is come to number 5! Nakabalik Black Mamba! Black Mamba! Black Mamba pre! Pass to Patricio. Patricio Gubeme! Ayun na, nakakadikit na sila! Ang score natin, 10-9. Lamang ng isa ang Batang Lapni. Pinasa kay Ching. Ching, dire-diretso si Ching. Pass to Jason. Jason, no good. Rimonino! Number 3. Patricio, pass to! Pass sa Sakuragi! Sakuragi! Black Mamba! Black Mamba! Black Mamba! Black Mamba! Sa kanya pre! Sa kanya pre! Fake news. Pass to Sakuragi! Change Bigmore. 12-10. Lamang na ng dalawa ang team sa Sakuragi. Lang mga fake news. Pass sa Sakuragi! Sakuragi! Laban! No! Yan na, huli na, huli na. Oh, no good, action five. Kumingon. Kanina! Black Mamba. Pass sa Sakuragi! 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 Pass to Luka Johnski. No good. Baba! Jonathan Pass Maraya. sa Black Mamba! Black Mamba! Roll. Hanakan nila. Uy, fake news. Ano nangyari? Kaya pa. Takyo, kaya pa ka, Takyo. Ay, Takyo, ano? Iyak atas Takyo eh. Nako, hindi ko mamayak yan. Ang una pumasok. Change favor. Kaya bantay mo sa Sakuragi yan. Sa kabila na Takyo! Takyo, balik kayo! Ayan, ayan, ayan. Labas ang tahindere. Ayan na. Ayan na. Pumasok. Kayo, pass sa Sakuragi!
Ayan na po! Nakikinig na po sila! Nakinig ng isang itinerecho, Ching! Fake news! Reversing by Ching! Ang oras natin, 25 seconds para sa ating first quarter. Black Mamba! Black Mamba! Black Black Mamba! Mamba! No good! Tao. Nakaching! Go! No good! Hari pa ni Black Mamba, pinando na lang sa malaki. Sakuragi! Kumalaw ka dyan, konti na! Konting adjust lang. Hoy, mga bata, labas kayo dyan! Yan sinasabi sa inyo. Obras na. Sinabi ko na papasok ng court eh. Tawag mo ang beat, tawag mo ang... Sa kanya pa rin! Number 0, good for 2. Sa inyo yung bola. Ayan si Dudu. Ayun na idol ko. Uy! Ay, nabulagon! Nakailan si... No, naliman pa rin lang si Basto Anton Didi. Pabord, wala, nariban din o. Patricio Lancy. Uli! Pastu! Black Mamba! Pastu! Sino ba yan? Patricio, Basto Anton Didi. No, yun, nariban ni Tameles. Huli! Nakailan si Basto Anton Didi. Ayan, ako ba na Malaki yan, idol! Good! Pastu Nancy! Good for 2! Dos mo. Here's Gabu! Sa kanya pa rin! Good for 2! Black Mamba na gawin. Black Mamba! Kinalikot! Wala! Huli! Nancy. Nancy. Pastu! Pinato kay Patricio. Patricio! Patricio! Pasok ka! Oh yeah, oh. Ay, Black Mamba! Good for 2. Fake news! Black Mamba! Good for 2. Tama. Friend, Busy ka na rin eh. Nariban nino, Black Mamba, naghintay pa ng kalaban. Lang lang dito. Idol, score na din! Here's round 2! Out of bounds, bola ng dream. Nakay Black Mamba, Black break news. Mamba. Bam! Black Mamba! 2, 3. Leg ang tama. Leg ang pare. Here's round 2! Di ko kilala yan! Number 8. Binato. Binato kanina! Kay number 04! 04. No good. Nariban ni Anton D. Pastu Black Mamba! Binato kay Pastu! Patricio. Patricio friend! Patricio! Pastu! Pasto Lancy. Lancy! Pasa Anton Didi. Anton Didi! Good for 2! Wala, di makawala si Dudong. Ayan na! Nakay Dudong na yung bola. Dudong, pasto kanina! Pasto kay number 04! Pasto number 8! Number 8. Good for 2! Ano yung score? Here's 31. round 2! Anton Didi! Pasto! Black Mamba! Wala ka Ano? sa akin! Itataktak mo ba yan? Akala ko itataktak mo. Good for 2! May number 9. Top board. Top board pala. Akala ko tataktak. Yes ka na kanina! Pass number 8! Number 8, hindi ko siya kilala! Pass sa bata! Wala! Pass number 8! No! Ribolina! Ribolina! Uy! Tumingin pa! No! Ay, Dudu! Ay na! Dudu! No! Ribolina pa rin. Good for 2! Violet ang... First round to Black Mamba! No! Napagod na!
na. Here's got wala, pass to number 8. Number 8, friend. Pass to number 9. Pass to sa baga. Tinira na lang. Masyado malakas. Wala na ako nina. Na ako ni Black Mamba. Black Mamba. Great news! Wala! Good for two. Bay Korea. Ayan. Isa pa eka. Isa pa raw. Isa pa daw sa amin Black Mamba. Hantaan nyo na yung camera nyo. Isa pa raw. Got to Patricia. Pass to Lancy. Lancy. Pasok Black Mamba. Oo. Edit ka dyan. Hi! 1, 2, 3. Yeah, boy! Panaway na. Aton Didi. Pass to. Patay na. Here's got drummer. Pinagsayaw. Nagchacha. Nakawin na. Pass to Lancy. Pass to Black Mamba. Wala. Here's got Number number 8. 8. Number 8 talaga. Tinira na. Dudu. Out of bounds. Bola na. Drifty. Di namin makita dyan. Here's got to Lancy. Lancy friend. Pass to Black Mamba. Black Mamba. Pass to Anton Dini. Sa kanyang friend. Pass to pinasa kanina. Kay Black Mamba. Black Mamba. No! Rebound na. Here's got to number 8. Number 8 friend. Pass to Lentang. Good for 2. Black Mamba, top board mo daw. Skip to Mamaya pa. Ay, talaga yung mga tingin mo. Last quarter ka dadaktak. Here's got to pass Ayan! sa Kuragi. Zaoragi. Sa kanya friend, sinipat, sumayaw, sinipat, tinira. Wala friend. Isa ba? Nakapanilo sa Isa kanya pa. friend. Sa kanya friend, sumayaw ulit. Tinira na. No friend. Malas si Idol ngayon. Guys, Bragais, Papainit Darren. yung pwesto namin. Here's got to number 4, pass to number 9. Number 9 pa rin. Korea, number 9. Darren. No, rebound number 8. Here's got to number 8, number 8. No, rebound na. Rebound ni Korea. No, sa kanya friend. No friend. Number 8 friend. Lock on defense kay Saka. Ayan, lock on defense. Pass to number 04. Ayan. Number 04 pa rin. Number 04. No, rebound na. Number 20. Pass to Anton Didi. Pinato na naman sa malakas. Pass to Black Mamba. Black Mamba tataktak na no. Nawala ang bola. Lumubog pa. Isyan Pagnasyon dyan. Ayan na. Sa oras. May isa pa to isa. Pagnasyon wala na kanina. Here's count to number 8. Number 8 pre. Kumalo. Pass to number 24. Number 24 wala na ako pre niya sa kanya pre. Pass to number 24. Pasa na lang maririnig para sa second quarter. Bigyan ka na po sa ating first half. Abangan nyo ang ating second half. Uy, may na-spot na ako, partner. Sa mga kanilang sponsor. Here's come to Black Mamba. Black Mamba friend. Here's come to pass sa Kuragi. Ayan na, pass na. Here's come to Upo friend. May bata sa loob. Wala pa sa 24. Francia. 24 friend. O Francia. Pass si Yael. Yael pa rin. Kakain na. Pass to Upo. Upo, paso yan. Yael! Ay, yung aso, kanino ba yan? Tumayang iuwi ko yan. Ayan na, si Sakuragi, partner. Release na si Sakuragi. Go! Kanino pa rin? Here's Gab to Gab. Gab pa rin. Gab Calizon. Here's Gab to Gab. Gab pa rin. Pass Upo Korea. Good for 2. Here's Gab to. Nagkabagkaan sila. Si Sauragi tsaka si Black Mamba. Here's Gab to Korea. Korea pa rin. Korea pass to Calizon. No! Here's Gab to. Pinasa kay Sauragi. Ako, Sauragi. Sauragi. Ayan na, tinapat na kayo. Tinapat na kayo. Here's Gab to. Black Mamba. Ayan niya ang pass sa Sauragi. Sauragi.
Kikis ni Ate Ayan Bina. na. Pumain na. Here's come to Sakuragi. Sakuragi! Go! Here's come to Gio Pasiel. Here's come to Pas Sakuragi. Sakuragi! Go pa Ayaw talaga. Malas talaga. Malas. Here's come to Sakuragi. Sakuragi pa rin. Sakuragi, ayan na, hihanda niya na. Kung sino man ang aligan niya. Nagtisa na. Sigurado na yan. Wala mo rin. Here's come to Korea. Korea pa rin. Korea! No, here's come to Kalison. Kalison, good for two. Binato na kay Black Mamba. Here's come to Black Mama pa rin. Pass to Sakuragi. Here's come to Sakuragi. Sakuragi! Ayan na! Nagtisa na kayo! Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Sino yun? Here's come to maraming salamat po. Iba ka na idol. Nagpisa na eh. Nagpisa na. Sige po, balik na po tayo. Para po kategoria. Sige na po, balik na po tayo. Para na kaya. Pagiging na po tayo, balik na po tayo. Balik. Sipat na sipat. Iba ka sa Orali. Alright. Yan po, pag-pushi sa Orangi ng 3 point. Kung sino po ang puntahan niyo, huwag niyo po lalapitan. Maraming salamat po. Wala pong papasok sa loob ng court. Here's come to Gio Pasiel. Yan po rin. Yan. Here's come to Yael. Yael po rin. Yael. No. Here's come to Kalison. Kalison. Good for 2 by Kalison. Partner, makatatakbo ka. Wait lang, partner. Medyo pinagpapawisan na po eh. Here's come to Black Mamba. Black Mamba pa rin. Black Mamba. Black Mamba pa rin. Pas sa Pragi. Ayan na. Sa Pragi. No. Here's come to Kalison. Kalison pa rin. Here's come to Korea. Here's come to Kalison. Ano ang tawag? Here's come to Kalison pa rin. Kalison. Here's come to wala pinasa kanina. Pinasa kay Korea pa rin ang abis sa paso. Yan, Yael. Naki-import. Import. Yan, diba? Wala to. Good for 2 by Kalison. Here's come to Nagkakalit si Black Mamba. Ayaw mo na tumira yan eh. Here's come to number 27. Alfonso! 1, 2, 3! Kikis pa yan. Mamaya. Here's come to Yael. Yael! Nakayain na, tira mo yan! Yael! Wala na ako nila. Here's come to Anton Didi. Wala na ako nila. Here's come to number 24. No pre na ako ni Anton Didi. Anton Didi. Paso Black Mamba. Pinasa ka, Lancy. Paso Lancy. No! Di mo na. Here's come to Kalison. Paso. Gio pa rin. Gio. No! Here's come to number. Good! Number 24. Paso yan. Tira ka yan! Sa akin na Ayan ba? na! Si The Import! The Import! No! Isa pa! Tama! Ayun na! Import 2! Nakita Import. Line time pa yan. Here's come to Alfonso pa rin. Here's come to Sakuragi. Sumisipat kung sino ang miss niya. May sinipat na ulit, partner. Sinipat na. Ayan na, nagtisa pa. Sigurado na yan. Ang jolugin ng ring. Patay. Wala. Kumalo. Here's come to kanina. Kalison. Here's come to Gio. Ayan na. Putot. No, here come to Black Mamba. Sauragi. Diretso. Go. Ano din diretso, partner? Nakakanina. Here's come to Gia. Paso kanina. Pinasa kanina nakakanina. Lancy pa rin. Here's come to Sakuragi. Sinipan kung sino. Pumili na parang tayo. Gia parang
labas yung 5 mga idol. Round 2, number 29. Number 29, Takyo. Takyo pa rin. Takyo! Go! First round 2. Masyado malakas. Tama nila. Takyo, inaanap ka Takyo. First round 2, Black Mama. Black Mama. Ayan. First round 2, Anton Dini. Anton Dini. First round 2, Anton Dini pa rin. Anton Dini. Wala. Wala! 6 kayo! Paano ba nangyari dyan? Ano kayo? Lugi na! 6 kayo! Labas yung isa sa inyo! Anton Dini! 4! 3! Ayan po, sa lahat po ng ating kapten! Dudong! Ano mas kailangan Dudong? Ayan po, sa lahat po ng ating kapten! Pakipalo daw po ang page ni Anton Dini! Diyan po ba niyo makikita ang kanilang vlog? Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan pa! Okay na. Takyo! Wala! Tawa nila! Ayan. Ayun, pinalis sa kami ng court, oh. Dito, Bunso. Ayan. Wamiwa kayo ni Black Mama. Uy, fake news. Binigay sa kayo. Gusog. Here's got the number selection! Gatchan yan! Gatchan yan! Ang oras natin, 2 minutes and 15 seconds remaining para sa ating third quarter. Pinapalat na si partner. Black Mama. First round here. Di ba? Score ni Black Mama yun. Score na kalaban yun. Nakamali ng pinasukan liga. First round to kanino. Kanino pa rin. Pass to number. Takay Takyo pa rin. Takyo! Wala pa rin. Nakanina. James. Wala pa rin. Nakanina. Gatchan yan. Wala pa rin. Nakanina. Takyo! Wala na kayo pala yan. Pang 10 kilo tira. Ayun! Wala pa rin. Fake news. Request po ni Idol Amazing AJ. Sa last quarter daw, yan daw ipasok. Yan mga yan. First round to Takyo. Takyo pa rin. Takyo, Itaba pa rin. Tama. Itaba. No! Wala naman rin talaga. First round 2. Takyo, Itaba. Wala pa rin. Naman ni Kaiser, pass number 11. Buhati mo na. Number 77 pa rin. First round 2. Ayan. Nagalit na sila mama. Ayan, nagalit na. Last 20 seconds para sa ating third quarter. Oh! Wala! Ayan, nakita kayo ulit. Sige, takbo! Tatakot kayo lang na pamigay. Partner, nasa partner. First round to Alfonso. Alfonso na kami. First round to Sakuragi. Wala! Dari mo niya Amazing AJ. Oh, bakit magsuntukan? First round to Sakuragi pa rin. Sakuragi! No! First round to. Kanina. Anton Gini, 1, 2, 3. Masama si Amir. First round to. Amazing AJ. Number 2, inayos yung net. First round to. Ayan, nabuhay. Ang umarang kiba. First round to. Di makatayo, itayo nyo!
kulang. Ala! Oh! Ayan na, ayan na. Ayan na. Here's Scam 2. Pinalalang na. Pinalalang mo dyan, idol. Here's Scam 2. Sakuragi. Sakuragi, giniptip ang bola. Sakuragi pa rin. Sakuragi. Sige. Sakuragi. Sige, ayan. Pinati na kay Yael. Yael! Ano rin? Here's Scam 2. Nagagalit na. And po, sa lahat po ng aming sponsor sa palarong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming Sino man salamat po po. kayo. And maraming salamat din po, Coach Moto. Follow and like, share, and comment kay Coach Moto. Ngayon ay kay Jason 23 TV. Shoutout po sa'yo, idol. At kay Anton Didi. Follow na lang po siya sa kanyang page. Makapanood niyo po dyan ang kanilang mga laro. Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan pa man. Last 20 seconds. Last 20 seconds remaining para sa ating. Yan po, maraming salamat po sa ating mga kabarangay, barangay natin. Maraming salamat po at sa Maraming salamat po, Barangay Lakni. kung saan po kayo ibang barangay galing. Maraming salamat po. Sana po ay nag-enjoy po ang lahat. Dream Team, ito po, labot po kayo dito. Pare, picture mo nga kami. Yan po, maraming